গোমতীর পথ ধরেই হাঁটতে চলেছে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল। আগামী 10ই আগস্ট থেকে চালু হতে যাচ্ছে সান্ধ্য বহির্বিভাগ। জেলা স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এই নয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য ও জেলা প্রশাসনের তরফে। আজ জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রানের পৌরোহিত্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত ও গতিশীল করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে চলতি মাসের প্রথম দিকেই চালু হয়েছে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রান জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এপিএল পরিবারের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে কিছু পরিষেবা মূল্য নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে আরো কি জানিয়েছেন জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রান দেখুন। अगस्त 10 से हम लोग इवनिंग ओपीडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शुरू करेगा। सब स्पेशलिस्ट एक दिन में नहीं रहेगा। हर स्पेशलिस्ट के लिए हम लोग दिन चूज करके 6 PM टू 8 PM 2 घंटे का इवनिंग ओपीडी हम लोग चलाएगा। तो इसमें कमियां हो सकता है, इश्यूज हो सकता है, तो हम सबका कोऑपरेशन चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग ये पहले बार शुरू कर रहे हैं। और इसमें इवनिंग ओपीडी टिकट भी होगा। 20 रुपीज़ का एक टिकट लेना पड़ेगा इवनिंग ओपीडी के लिए। आप हमारा प्रोग्राम में जितना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखेगा, हर जगह पे सर्विसेज के लिए चार्जेस होता है। कुछ सर्विसेज के लिए, डॉक्टर को दिखने के लिए नहीं, कुछ हेल्थ सर्विसेज के लिए, जैसे एक्सरे हो, चेस्ट एक्सरे हो या USG हो। हमारा कांचनपुर हॉस्पिटल में भी है, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी है, AGMC में भी